انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹورک آج کی اس شام اس کے عزم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ عزیزان گرامی، جناب ڈاکٹر عبدالباری صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنت کا ثمر انڈس گروپس آف ہاسپٹل کی خدمات کے اعتراف کے سلسلے میں فرینکفرٹ میں ہماری یہ تیسری تقریب ہے۔ پچھلے 2 برسوں اور آج کی تقریب کے کامیاب انعقاد پر میں محترمہ کومل صاحبہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان مہمان گرامی میں آنریبل کونسل جنرل آف پاکستان شفاعت کلیم خٹک صاحب، کمرشل سیکشن کی انچارج محترمہ آمنہ نعیم صاحبہ تشریف فرما ہے، پرویز صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈس ہاسپٹل اینڈ نیٹورک آپ جرمنی کے ان پروگرام میں شرکت کے لیے کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اور حافظ احمد صاحب اسپین سے خصوصی طور پر ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ میں اس پروگرام کے منتظمین کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ آج یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کی تقریب کو دوبالا کی ہے۔ حال میں تشریف فرما تمام معززین ہمارے لیے محترم ہیں۔ چاہتا تو ہوں کہ تمام معززین اور صحافی حضرات کے نام لوں، ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہم جناب ڈاکٹر باری صاحب، بشرا انصاری صاحبہ اور بسی شاہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیں گے۔ عزیزان گرامی، 3 برس پہلے جناب ڈاکٹر باری صاحب نے انڈس گروپس آف ہاسپٹل کے سفر کا آغاز اور حالیہ صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ جب میں اسی ہال میں بیٹھا سن رہا تھا تو مجھے وہ ایک خواب سا لگا کہ عام متوسط گھرانوں کے چند افراد کس طرح پاکستان میں، جہاں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہو، اتنا بڑا ضرورت مند طبقے کے لیے مفت علاج کا منصوبہ بنا کر اسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر چند ہی ماہ کے بعد کراچی میں نظر آ گئی، جب میں نے ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر وہاں پہ ہاسپٹل کا وزٹ کیا، ہاسپٹل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے پچھلے برسوں میں دیے عطیات کو ایک عظیم الشان عمارت کے روپ میں ڈھلتے دیکھا۔ کراچی کے انڈس ہاسپٹل میں میں نے اپنی آنکھوں سے اندرون سندھ، جنوبی پنجاب، گلگت بلتستان سے آئے کینسر کے مریض بچوں کو دیکھا۔ میں نے ان آنکھوں سے ان اشکبار ماؤں کو دیکھا جو بارگاہ رب العزت میں جھولی پھیلا کر آپ سب کی جو اس حال میں تشریف فرما ہے سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ چونکہ آپ نے وطن عزیز سے دور رہ کر اپنے مالی عطیات سے انڈس ہاسپٹل کی وساطت سے ان کی مدد فرمائی۔ پروردگار عالم آپ کے دکھی انسانیت کے ان عطیات کو قبول فرمائیں۔
डॉक्टर बारी साहब फजल खुदा आपने कराची में ब्लड बैंक और छोटे पैमाने से गरीब लोगों के मुफ्त इलाज का जो सिलसिला शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने आपके खिदमात के एतराफ़ में आपको हिलाल इम्तियाज़ और दूसरे अवार्ड देकर आपको सुरखरू किया, मगर मुल्क की लाखों माओं ने अपने बच्चों की, लाखों बहनों ने अपने कैंसर के मरीज बहन भाइयों की सेहतयाबी पर दुआओं के जो अवार्ड आपको दिए, वो मैदान हश्र में आपके नाम-ए अमाल को रोशन करेंगे। लोग आप पर एतमाद करते हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं, तो इस हाल में मौजूद तमाम अफराद आपके शाना बशाना खड़े हैं। डॉक्टर बारी साहब, आप डॉक्टर हैं और मैं शायरी का मरीज़ हूँ। आप तबीब हैं, मैं मरीज़ हूँ। आपके लिए कुशार हो बुलंद आपका इकबाल जनाबे बारी, हो बुलंद आपका मेयार जनाबे बारी, अज्ज के काफिला सालार जनाबे बारी। आपने वक्त किया खुद को बराए खिदमत और चुनी ये राह दुश्वार जनाबे बारी। खिदमत खल के जज्बों के हमारों हज़ारों सलाम, खिदमत खल के जज्बे को हज़ारों सलाम। कम है हर सिमत से की जाए अगर गुलबारी, अस्पताल इतने गरीबों के लिए खुलवाए, अजर अल्लाह ही से पाएंगे अब्दुल बारी। महंगे से महंगा गरीबों के लिए मुफ्त इलाज हो, इलाज उनका भी जिनके लिए है दुश्वारी। और लब पे इकबाल के हर वक्त दुआ रहती है, हश्र तक आपकी खिदमत रहे यूं ही जारी। इंडस हॉस्पिटल एंड नेटवर्क के एम्बेसडर मोहतरमा बुशरा अंसारी साहबा जो भी तशरीफ ला रही हैं, उनकी शख्सियत के कई हवाले हैं और हर हवाला अपनी जगह इंतहाई मोतबर है। इंडस ग्रुप्स के सफीर, आप पाकिस्तान के मारूफ मकबूल अदाकारा हैं। ड्रामा और टीवी प्रोग्राम्स में आपकी शमूलियत उनकी कामयाबी की ज़मानत बन जाती है। बुशरा अंसारी के लिए 3 मिसरे। बात करने का सलीका है, बात करने का सिखाती हैं सलीका बुशरा, बात करने का सिखाती हैं सलीका बुशरा। खुशगुलू शुस्ता ज़बां अमन का लहजा बुशरा, वो निज़ामत का हुनर तोड़ते सन्नाटे को, वो निज़ामत का हुनर तोड़ते सन्नाटे को। मुनफरिद बोलने का तेरा है तरीका बुशरा, वो हुनरमंद हुनर जिसको करे झुक के सलाम। आए आवाज़ हर एक सिमत से बुशरा बुशरा। आखिरी अल्फाज के पाकिस्तान ही नहीं उर्दू दुनिया में जाना पहचाना नाम शायर अदीब इंडस ग्रुप्स के सफीर जनाब वसी शाह के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, चूँकि तमाम अच्छे अल्फाज तो वसी शाह की बारगाह में मुअद्दब रहते हैं कि आप उन्हें अपनी गज़लों नज़्मों और अपने टीवी के प्रोग्राम में बोलकर उन्हें मोतबर कर दें। मैं कुछ और कहूँगा तो आप हज़रात ये न कह दें कि अपनी शायर बरादरी के हक़ में ज़्यादा बोल रहा है। 3 शेर उनके लिए कि किसी मनसब से गरज और न किसी चाह से है, किसी मनसब से गरब और न किसी जाह से है। रंग जिद्दत का जहाँ भी है वसी शाह से है, रंग जिद्दत का जहाँ भी है वसी शाह से है। नज़्म को जिसने संवारा नए असलूब के साथ, राह नो जो भी है निकली वो इसी राह से है। फिक्र की इनकी बुलंदी ये बताती है खुद, इनका रिश्ता तो जुड़ा मीर की दरगाह से है। फिक्र की इनकी बुलंदी ये बताती है खुद, इनका रिश्ता तो जुड़ा मीर की दरगाह से है। मैं अजीज़म हसन रज़ा हादिया ज़ुल्क़रनैन, इस साल के मुंतज़िम हमारे आतिफ साहब और टीम लीडर कोमल मलिक साहिबा और उनकी टीम को 4 मिसरों में खराज अक़ीदत देकर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये सच है खिदमत खल्क़े खुदा इबादत है, ये सच है खिदमत खल्क़े खुदा इबादत है। अंधेरे डूबे हैं रोशन दिया उम्मीद का है, जो खस्ता हाल थे उन सब का साहिबान बनी, जो खस्ता हाल थे उन सब का साहिबान बनी। ये काम कोमल और उनकी टीम का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर सिफात हुसैन करीम साहब काउंसिल जनरल और कोमल और पूरी टीम के लिए और मरियम के लिए, कितनी खूबसूरत दुआ पढ़ी इसने, और निज़ामत के लिए हादिया ज़ुल्क़रनैन साहिबा। इकबाल हैदर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें कही। मैं अब जो भी बोलूं, क्योंकि जब इस किस्म के लोग आ जाएं जो बोल के चले जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है इसको महफिल को आगे ले जाना, क्योंकि अल्फाज मेरे पास नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं
शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि जिसने आज इस मकाम पर हमको पहुँचाया। और वो जो चीज़ जिसको लोग नामुमकिन कहा करते थे, 99.99% लोग ये कहा करते थे कि बन नहीं सकेगा, बन गया तो चल नहीं सकेगा। किसी ने 1 महीना, किसी ने 6 महीना, किसी ने साल दिया कि आप पैसे देना शुरू कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17.5 साल के हम हो गए हैं और एक अस्पताल 150 बेड से जो शुरू हुआ था और आज कोई बकौल जो परवेज साहब ने बड़ी डिटेल में बता दिया कि 12 हॉस्पिटल में थोड़ी सी तहसीह कर दूँ तो वो 13 हो चुके हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई और एक आ चुका होता है, पाइपलाइन में और भी है, हर हफ्ते कोई ना कोई होता है। इसी तरीके से पूरा नेटवर्क बढ़ता चला गया और जो हमारा पहले साल का बजट था वो 10 करोड़ रुपए था, आज 57 अरब रुपए का है, 57 बिलियन रुपीस। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ और जो अगर आगे जो बढ़ रहे हैं, ये 1300 बेड 1350 बेड का जो हॉस्पिटल अब इंशाल्लाह अगले 2 साल में ऑपरेशनल पूरा हो जाएगा। तो जो इन्होंने बताई कि इसकी ऑपरेशनल कैपेक्स जो है उससे डबल जो है ना इसका ऑपरेशनल बजट हो जाएगा आज से 3 साल बाद। तो मेरे बोर्ड ने कहा कि ये कैसा बजट है कि जिसमें कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं हर साल आपको एक टारगेट बजट दिया करूँगा कि अगले साल का टारगेट क्या है, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम तो है नहीं। और बहुत जब बढ़ रहे थे तो बोर्ड में भी बात होती है कि कैसे चलेगा, आज भी बात होती है कैसे चलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि जब अल्लाह औलाद देता है तो उसका रिस्क पहले लिख देता है। ये तो हमारी औलाद ही हो गई ना कि हर क्लिनिक बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, तो यकीनन जिस हस्ती ने यहाँ तक पहुँचाया उस हस्ती के पास सब निज़ाम मौजूद होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मिस कोमल मलक और इकबाल हैदर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और इस कार खैर में शरीक होने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम अरेंज किया गया है वो उस लिहाज से एक कामयाब प्रोग्राम रहे। बाकी मैं बारी साहब को वेलकम कहता हूँ, परवेज साहब को जो कि कनाडा से आए हैं। और बारी साहब, आप हमारा असासा हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं, आप हमारे लिए मशअल राह हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और इस तरह आप ये जो है ना ह्यूमैनिटी की खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये हमारा कंटिन्यूसली दिस इज 3rd ईयर यू हैव एक्चुअली कमिंग टू यू। और हर साल जब हम आते हैं, स्पेशली फ्रैंकफर्ट में हम आके महसूस करते हैं हर दफ़ा पहले से एक बेहतर जो है हमें अरेंजमेंट, इंतज़ाम और लोग जो होते हैं वो अटेंड करते हैं इस इवेंट को। तो फॉर दिस वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आवर होस्ट कमेटी लेड बाय मिस कोमल मलिक, इकबाल हैदर साहब और तमाम वॉलंटियर्स जो ये इतनी बड़ी एफर्ट करते हैं उस किस्म के प्रोग्राम को पुट टुगेदर करते हैं और आप तमाम लोगों को इन्वाइट करते हैं। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव एक्चुअली put together this such a wonderful program. Bushra Sahiba मौजूद है. We just want to make this process quickly, so we want to see few more hands for 6,000 euros. कुछ और हाथ हमें नजर आने चाहिए. तो हमारे पास 6,000 के हुए हैं ना, तो 40 and 52,000. We are already 52,000. Big round of applause for the people here. Already 52,000. 10 minutes में हमारी फंडिंग को, और हम जो है वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस को फास्टर से फास्टर किया जाए और अल्लाह ताला जो है उस बात को बिल्कुल ज़हन में रखें कि जो है अल्लाह ताला जो है किसी का कर्ज नहीं रखते। अल्लाह ताला जो है आपके तो देने वाले हाथ को हमेशा देते ही भी रखते हैं। Anyone for $6,000? मुझे पता है कोमल शायद already is working. So anyone with 6,000 euros? Few more hands. तो euro a month. अच्छा, इसमें आपको टैक्स अलाउंस भी मिलता है, तो 3,000 euro a year. So we need to see few more hands actually for 3,000 euros कि आप इसको करें। जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग पीछे वाले लोगों का आवाज आ रही है।
سبھی کو خوش آمدید، اور ڈاکٹر باری صاحب اور دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہ آپ فرینکفرٹ کی سرزمین پہ تشریف لائیں۔ ابھی میں جن شخصیت کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں ان کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا تھا مکمل کر دو۔ وہ کچھ سناؤں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بہت ہی تگڑا شاعر ہو کے جاتا ہے نا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگلا شاعر ہے میرے جیسا جو ہے نا، وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کہ یار کسی اور کو بیچ میں پڑھوا دو، مگر اب بیچ میں ہے کوئی نہیں ہے، تو وہ مجھے اس پہ یاد آ گیا۔ کیا رومانٹک چیز سنائی جائے یا سنجیدہ سنائی جائے؟ وہ رومانس کی تو کمی ہے زندگی میں، اور رہا کیا؟ اچھا چلو، ورنہ تو سب لوگ جوس پی رہے مکھن کھا رہے۔ یہ آپ نے دیکھی بالوں میں کتنے اچھے پھول لگائے ہیں، مجھے اس سے چلے یاد آ گیا، کاغذ کے، اسی کاغذ کے ہیں، مگر پھر بھی دیکھیے آپ کی خوشبو آ رہی ہے اس سے، میری خوشبو آ رہی ہے۔ تو چلیں یہی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے، جسے کہتے ہیں نا میرے ساتھ رہیے گا، تعداد بتائیے گا۔ اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، کتنے پھول ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ بیگم سے کہہ دیجیے گا بیگم تمہارے لیے کہہ رہا تھا میں۔ اس نے بالوں میں جو، یہ ہے جوان شیر آدمی جو ہے نا، یا تو یہ سنگل ہے اور یا بہت ہی یعنی کہ بہت حوصلے والے ہیں، ہاں بہت بہادر ہیں۔ اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ شکریہ، اور آپ بہت بہت شکریہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو پاکستان سے آئے ہوئے؟ اچھا، اس عرصے میں یہ ہوا ہے کہ لوگ جیسے ہی وہاں شاعر نا شعر پڑھتا ہے، میں اڑ جاؤں سامنے صاحب اگر آپ اجازت دیں، شعر جب شاعر پڑھتا ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے وہ بیچارہ ایک شعر پڑھ چکتا ہے فوری تالی بجا دیتے ہیں، اور بات بھی بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، اس میں عمل بھی کر دیتے ہیں، انتظار نہیں کرتے ہیں۔ اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، اس نے بالوں میں جو مشابہ، اس نے معاف کیجیے گا بشرا جی، اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ شکریہ۔ تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے۔ شکریہ فرینڈ، تھینک یو، شکریہ۔ مگر یہ بات سن لیں، کہیں زیادہ اہم ہے میری شاید۔ تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، خواتین جو ہے ہماری، بشرا جی سوری، وہ سائمہ چودھری کرنے کے بعد بشرا آپا کہا نہیں جا سکتا، آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ تو بشرا جی شعر دیکھیے گا، خواتین زیادہ اس کو اچھا محسوس کر سکیں کہ گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے۔ شکریہ بھائی۔ گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے۔ صاحب شعر دیکھیے گا کہ تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے، تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، یہ الگ بات کے پھولوں سا سجایا ہوا ہے۔ پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیا، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں
बात तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए यूं न था मैंने फकत चाहत यूं हो जाए हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा गए दिल में सोचा ये था जिस पे मर थे गए चेहरे पे हम दोनों ही के झुर्रियां थी देख के चलती दिल पे 100 छुरियां थी पेट बड़ा था ढीली थी उसकी पतलून हो गया मेरे मुर्दा अरमानों का खून आप तो एक तरफ बैठ जाइए मैंने ही बेचारे को तब छोड़ा था जाने क्यों एक प्यार भरा दिल तोड़ा था वैगन में वो मुझसे मिलने आता था रिटर्न कराया याद से लेके जाता था बच्चों का हाल ही पूछ लिया एक के बाद एक बोर सवाल ही पूछ लिया आर्थराइटिस की कोई नई दवा आई प्यार भरे दो दिलों से एक सदा आई पूछा कितनी शुगर है तेरी जान मैंने कहा भला तुमने कैसे पहचाना कहने लगा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा मैंने कहा चल फ्लर्ट न कर वो दूर खड़ा हार्ट अटैक का तुम खुद को करवा लेना ब्लड का प्रेशर ही ना कहीं बढ़वा लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को आंख भर के देखूं तो मेरा दिल बहुत खुश है कि हम लोग यहाँ पे किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं दिस इज ट्रूली फॉर अ कंपैशन इट्स मोर देन अ सेलिब्रेशन अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच हमारा वक्त था 8 बजे खाना ओपन करने का मगर जितनी खूबसूरती से यहाँ महफिल हुई और जितना यहाँ पे आप सब लोगों के लिए परफॉर्म किया आई वुड से कि यहाँ पे इतने लोग इतने आर्टिस्ट आते रहते हैं आप लोग भी एक्नॉलेज करेंगे कि इतनी टिकट्स देके लोग जाते हैं कुछ देखने के लिए प्रोग्राम्स और जितना शानदार ये प्रोग्राम था आई वुड से कि प्लीज़ एक भरपूर तालियां हमारे ऑनरेबल गेस्ट के लिए